Tabung hai batalai mene jorawo eba hani mano sak sakno rangri genang samna musung mane hai jorawo aboti ungklo klaijak sana keri ningna keri bigra khangarono chobakha ibene jer hamkrai society kaisa distribution of close com health camp program ni bisingtei sabrum ni magrum edc village ni banarai kami amjani khungneira nukhuni borokno kombol chadote kubunidi chumrok bakha abno kare kami amjani sak haimerokno magnang sak hamna kya kalasuratai Vaishnavpur sak hamnong ni Dr. Sulen Tripura bai Bimal Tripura O Pandawa Phaima jaka Ebenezer Hamkrai Society ni senior manager Anadha Chaudhary O Mathani Kashko Badarang Tripura Kalashara Ebenezer English medium school ni principal Rajiv Tripura akono khobui Kalashara tai Vaishnavpur sak hamnong ni Dr. Sulen Tripura bai Bimal Tripura Manjangnai adong rok sarang chati kok bro kok tumuna hambarewe kok thumni bisingti bro khlai tongtoi kubunu lukurongno bo keri bigra ungklo klaijak rongno sobandani kok narkha Ani Bumong Badjung Kumar Tripura and Ebenezer Hamkrai Society ni President. Tini belakhe poilago kok samen sakan Srang Sati channel na hambai maruwa sungbai iro phai manjakmani ebong o program no suba mani bagai. Tai aro hambai maruwa sini doctor rok sono suba kha kabang ma brongni samung rok yakaroi phaioi I jaga go sini ta khubu khura kabang ma 350 family tongoni जों खानामानि ताव फायै जों मखलबा नुफायखा एबं बंनि तंमुं सामुं रंनो नुगै एबं बक्सनो गोबां मा यासाकमानि बागै ब्रंनोबो बिलाइखे हामबाय याफारो सिनि चेयारमेन थेके अ पारानि अक्रा साक्रा जतनो सिनि एबेनेजार सोसाइटिनि हयते हामबाय याफारो जों तिनि इ प्रोग्राम खालामनानै हलाय सिनि जत सोसाइटिनि फुल बडि जों इरा साकथारहा अबनि बिसिंतै सिनि Risum Bagnani, Pesasang, Asolesang Brok by Malaynani Paimani, Brokni, Tongmung Samung, Ebong, Brok, Sika, Ebong Sasta, Ebong Hasaka, Tongnani Bahake, Okogrong Sang Saha, Tai Ologia Sang Orisumuha, Sang Sini Zati Kustin the Thala Jemo, Awan Rock Langtoi, Sang Abono, Best Clay, Sang Risum Tubuka, Aborong Rogai, Sang Ibini E program, Sudotini by Taglak. जों आरो फैनाय आरो बरंनो मानायनाय दै हर बेबाग व्यवस्था सरकार जे खालामनानै थिक थिक अंगदै न खुक जों इरो फाय नुफायखा सरकार जे रुमानि आबरक थिक थिक चिनि गाहाम खायै अंनानि बागै जों दिनैनि सिनमि जों अनेक चेष्टा खालामनाय जारा सरकारनि साउं ताय तनाय पन्चायतनि साउं ताय तनाय जों सोसाइटि बरंनोबो सुबासु रुनानि बागै चेष्टा खालामनाय आरो सिनि सोसाइटि बाय जों orphan charairok no porirei tong sini school oroni hoite song orphan manani baibo brongno sakha orphan jodi cherak tong lai song chini brok sono durgastok application khaimano tai chini school ni kotripokho bai malayai bro application khayai song ironi charairok no bo chini pora song ma sujug ro nai nei song wansukha onto phadina onto pik Pandai paithaga kombol chado tai podri chuman ma bai belene thongja kha o amjani kha kosong lukuro Onai asakawa buini majakona bothatanyawan Guri guri wai chong le om nak sanawai Guri katanya chong le akarana Tinini program to sing prothomo ang sini kathang kaitono hambairane musugu tamne henlai motai hai sal kaham jara kaham sini joto sini jati do bhabai sing motai hai program kaham sini jara kaham sanamai mane bagai বিশেষ করে এই পারানি প্রতিবেশনা হামবাইরানি মুসুগো তে সিনি লগে যারা তিনি এই প্রোগ্রামও ফাই মানজা ফাইজাক সিনি এবেনেজার হামপ্রাই সোসাইটিনি যত মেম্বার্স সিনিয়র মেম্বার্স তে সিনি লগে ফাইজাক যারা হেলথ ক্যাম্পনি সিনি ডক্টরস রক বংনবো তে এই পারানি চেয়ারম্যান যতনো সিনি এবেনেজার নিয়মই এবেনেজার হামপ্রাই সোসাইটি নিয়মই তে এবেনেজার হাই স্কুল নিয়মই যতনো খাপানি হামজামা তে সিবাইয়া ফারাম Motai hai program sing khlaimani sing je organize khlaimani sini bishes kore sini jara Tripura tribal area hamjangnai sing ST area hamjangnai
ও জায়গাও বেলাই নাংকক মানে তামিলনাই जों दिनै जे प्रग्राम लाय वान सुलाय दिनै आरो भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोथ्स कम हेल्थ कैम्प होनाय विशेष करे हेल्थ कैम्प नि बेपार सानाय हेल्थ नि बेपार जोंनि डक्टर विभिन्न हेल्थ नि बेपार जों पारा एरिया जोंनि बर'रा गावबा विभिन्न रोग सुग बा विभिन्न जों गावबा गोदाल जाय दङ ओ मतेहाय हेल्थ कैम्प खायमाने बर'नो हेल्थ सापर्ट बमानि बागै आमा बेला नांगौ माने এবং जों दिनै कन्डा खायमाखा मोनो बेलाखे हामबाय जतन कॉर्पोरेशन माध्यमै ते जों एसे बरक हिसाबै जों केहाबाय केहा फोरोंलाय माने केहाबाय केहा जों हामजागलाय माने अमनो जोंनि मेन अमत अबिसिंदे जों दिनै एबेनेजार हामकाय ससाइटिनि अंगै जा जों दिनै 200 परिबारनो जों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोथ्स ब्लैंकेट बा विभिन्न ते क्लोथ्स जों डिस्ट्रीब्यूशन खायनो माने दंनो जोंनि একটা शेयरिंग माध्यमै जों खालामनो थाखाय